ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड एकादश परिच्छेद। श्री रामकृष्ण बलराम घरे अंतरंग मान सांगरे। शुक्रवार बैशाख शुक्ल दशमी 24 एप्रिल 1885 ख्रीष्टाब्द। ठाकुर श्रीरामकृष्ण आज कलिकता को आसिछन्ति। मास्टर प्राय दिन गोटाए बेले बलराम बैठकखाना को जाई देखती ठाकुर निद्रित अछन्ति। जड़े दुई जन भक्त पाखरे विश्राम करुछन्ति। मास्टर गोटे पार्श्व बसी से सुप्त बालक मूर्ति को देखुछन्ति। मास्टर आस्ते आस्ते खंडिए पंखा नहीं बिंची देउछन्ति। किछि समय पर ठाकुर श्रीरामकृष्णंकर निद्राभंग हैला। से उठी बसिले। मास्टर भूमिष्ठ होई तांको प्रणाम कले और तांकर पदधूली ग्रहण कले। श्रीरामकृष्ण मास्टर प्रति स्नेहरे भल अछ तो जानिछ बाप मो गलारे घा होइछि। शेष रातिर भारी कष्ट हुए किपरि भल हेब जानिछ। चिंतित होई आंब खटा करथिले सबुथिरु टिके टिके खाइली। मास्टर प्रति तुमर स्त्री किपरि अछन्ति? से दिन दुर्बल देखिली। टिके टिके ठंडा जिनिस देव। मास्टर पचारुछन्ति आज्ञा पैड कौन देवी? श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति हाँ मिश्री शरबत खाइबा भल। मास्टर कहउछन्ति मु रविवार दिन घर को जाइथिली। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति बेस करिछ। घरे रहिले तुमर सुविधा। बापा प्रभृति समस्ते अछन्ति। तुमको संसार संभाळिबाकू सेते पड़िबो नाही। कथा कहू कहू ठाकुरंकर मुह सुखिबा लगिला। सेतेबेले पिलांक परि पचारुछन्ति मास्टर को कहउछन्ति मोर मुह सुखुछि समस्तंकर कौन मुह सुखिछि? मास्टर कहउछन्ति जगिन बाबू तुमर कौन मुह सुखुछि? जगीन्द्र कहउछन्ति ना मने हुए तांकर गरम होइछि। एड़े तार जगिन ठाकुरंकर जने अंतरंग त्यागी भक्त। ठाकुर सजाड़ी होई बसी नाहांती। भक्त मान कही कही हसुछन्ति। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति जेपरी क्षीर पियाइबा को बसिछि समस्तंकर हस। अच्छा मुह सुखिछि तेबे कौन नाशपाती खाइबी ना जामुरुल? बाबुराम कहउछन्ति जाउछि बरं जामुरुल नहीं आसिबी। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति ना तोर एई खरारे जिबा दरकार नहीं। मास्टर पंखा करुथिले। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति थाउ तुमे बहुत समय है पंखा करुछ। मास्टर कहउछन्ति आज्ञा कष्ट हेउ नाही। श्रीरामकृष्ण स्नेहरे कहउछन्ति हेउ नाही। मास्टर निकटवर्ती गोटे स्कूल रे अध्यापना कार्य करती। से गोटाए बेले अध्यापनार किंचित अवसर पाई आसिथिले। एथर स्कूल को पुणी जीवापाई उठिले और ठाकुरंकर पादवंदना कले। श्रीरामकृष्ण मास्टर को कहउछन्ति वर्तमान कौन जीव? जड़े भक्त कहउछन्ति ए पर्यंत स्कूल छुट्टी होई नाही। से मझिरे थरे आसिथिले। श्रीरामकृष्ण हसी हसी कहउछन्ति जेपरी घरणी 7-8टी पिलांकर माँ संसार रे राति दिन काम पुणी ताहारी भितर थरे थरे आसी स्वामींकर सेवा करी जाए। समस्तंकर हस। 4टा पर स्कूल छुट्टी हैला। मास्टर बलराम बाबूंकर बाहर घरे आसी देखती ठाकुर सहास्य बदन होई बसिछन्ति। भक्तगण संवाद पाई जण जण होई पहुँचुछन्ति। छोट नरेन राम आसिछन्ति। नरेन्द्र मध्य आसिछन्ति। मास्टर प्रणाम करी आसन ग्रहण कले। बलराम थाली रे ठाकुरंक पई घर भितरु मोहन भोग पठाइछन्ति। कारण ठाकुरंक गलारे घा होइछि तेणु कठिन खाद्य खाई पारिबे नाही। श्रीरामकृष्ण मोहन भोग देखि नरेन्द्रंक प्रति कहउछन्ति अरे माल आसिछि माल माल खा खा। समस्तंकर हस। क्रमे बेड़ गड़िला। ठाकुरे गिरीशंक घर को जीवे। सेठारे आज उत्सव। ठाकुर को नहीं गिरीश उत्सव करिवे। ठाकुर बलरामंकर 2 महला घरु ओह्लाउछन्ति। सांगरे मास्टर पछरे आउ जणे 2 जण भक्त अछन्ति। सदर दरजा पाखरे आसी देखती जणे हिंदुस्तानी भिकारी गीत गाउछन्ति। राम नाम शुणी ठाकुरे ठिया हेले। देखु देखु मन अंतर्मुख होउछि। एहीपरि भावरे किछि समय ठिया हेले। मास्टर को कहिले बेस सर। जड़े भक्त भिक्षुक को 4टी पैसा देले।
ଠାକୁର ବସୁପଡ଼ାର ଗଳିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ହସି ହସି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପରମହଂସଙ୍କର ଫୌଜ ଆସୁଛି। ଶଳେ କ'ଣ ଯେ କହନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଠାକୁର ଗିରିଶଙ୍କର ବାହାର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗିରିଶ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଲେ। ଠାକୁର ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ଗିରିଶ, ମହିମାଚରଣ, ରାମ, ଭବନାଥ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ବସିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନେକେ ଆସିଥିଲେ। ବାବୁରାମ, ଜଗିନ, ଦୁଇ ନରେନ୍ଦ୍ର, ଚୁନି, ବଳରାମ ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହିମାଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗିରିଶ ଘୋଷଙ୍କୁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ସେ ଭାରି ଗଭୀର, ତୁମର ମାତ୍ର ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା କହିଛି ଏବେ ମିଳାଇ ଦେଖ ତ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ବିଚାର କର, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ। ମହିମାଚରଣ ଓ ଗିରିଶଙ୍କର ବିଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ନ ହେଉଣୁ ରାମ କହିଲେ, ଏସବୁ ଥାଉ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି, ନା ନା, ଏହାର ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏମାନେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍, ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମହିମାଚରଣଙ୍କର ମତ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାଧନା କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଗିରିଶଙ୍କର ମତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ମନୁଷ୍ୟ ହଜାର ସାଧନ କରୁ ଅବତାରଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମହିମାଚରଣ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଜାଣ? ଯେପରି ବେଲଗଛ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ହୋଇପାରେ। ପଥରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେଲେ ହେଲା। ଜଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଚାଲିଯାଏ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହନ୍ତୁ ବା ଯାହା କହନ୍ତୁ, ସେଇଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେହିସବୁ ଭାବ, ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ରାଧାଙ୍କର ଭାବ କାହା ଭିତରେ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଧା ସ୍ୱୟଂ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାବ ଯଦି କାହା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ମହିମାଚରଣ ଆଉ ବେଶୀ ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ଗିରିଶଙ୍କ କଥାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସହମତ ହେଲେ। ମହିମାଚରଣ ଗିରିଶଙ୍କ ପ୍ରତି, ହଁ, ଦୁଇ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଜ୍ଞାନପଥ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପୁଣି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏ ଯେପରି କହନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହିମାଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଛି ତ? ମହିମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସତ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରିଶଙ୍କର କିପରି ବିଶ୍ୱାସ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ମାନିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତଣ୍ଟି କାମୁଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତା, ଯେପରି କୁକୁର ମାଂସ ଖାଏ। ତେବେ ଭଲ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେ କଥା ଜାଣିଲି। କୀର୍ତ୍ତନାନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ତାଙ୍କର ଦଳ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ। ସେମାନେ ଘର ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଠାକୁରେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ରାମ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଗାଇବେ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି, ଆଚ୍ଛା, ଅନୁରାଗ। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ପୂର୍ବ ରାଗ ଗାଇଲେ। ଆରେ ମୋର ଗରା ଦ୍ୱିଜମଣି, ରାଧା ରାଧା ବୋଲି କାନ୍ଦେ ଲଟାୟ ଧରଣୀ। ରାଧା ନାମ ଜପେ ଗରା ପରମ ଯତନେ, ସୁରଧୁନି ଧାରା ବହେ ଅରୁଣ ନୟନେ। କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଗରା ଅଙ୍ଗ ଭୂମେ ଗଡ଼ିଯାଏ, ରାଧା ନାମ ବୋଲି କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ମୂର ଛାଏ। ପୁଲକେ ପୁରଲ ତନୁ ଗଦ ଗଦ ବୋଲ, ବାସୁ କହେ ଗରା କେନ ଏତ ଉତ୍ତରଲ। କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା। ଯମୁନା ତଟରେ ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଅବଧି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଖୀଗଣ কହୁଛନ୍ତି। ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়, মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চাই। রায় এমন কেনে বা হইল, গুরু গুরুজন ভয় নাহি মন, কথা বা কি দেব পাইল। সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে, বসি বসি থাকি উঠয়ে চমকি ভূষণ খসিয়া পড়ে। বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূবালা, কিবা অভিলাষে আছয়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা। তাহার তরিতে হেন বুঝিচিতে, হাত বাড়াইল চান্দে। চণ্ডীদাস কই করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে। কীর্ତ୍ତন চালিলা। শ্রীমতীଙ୍କୁ সম্বোধন କରି ସଖୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି, କହ କହ ସୁବଦନୀ ରାଧେ, କି ତୋର ହଇଲ ବିହାଦେ। କେନ ତୋରେ ଆନମନା ଦେଖି, କାହେ ନଖେ କ୍ଷିତି ତଲେ ଲିଖି।
হেমকান্তি ঝামর হইল, রাঙ্গাবাস খসিয়া পড়িল, আঁখি যুগ অরুণ হইল, মুখপদ্ম শুকাইয়া গেল, এমন হইল কি লাগিয়া, না কহিলে ফাটি যাই হিয়া। এত শুনি কহে ধনী রাই, শ্রী যদুনন্দন মুখ চাই। কীর্তনিয়া পুଣି গাইলে। ଶ୍ରୀମତୀ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶୁଣି ପାଗଳ ପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଖୀଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଉକ୍ତି। কদম্বের বনে থাকে কঞ্জনে, কেমনে শব্দ আসে, একই আচম্বিতে শ্রবণের পথে মরমে রহল পশি, সান্ধায়ে মরমে ঘোচায়া ধরমে করিল পাগলি পারা, চিত্তস্থির নহে সয়াস বারহে নয়নে বহে ধারা, কি জানি কেমন সেই কঞ্জন এমন শব্দ করে, না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে রহিতে না পারি ঘরে, পরাণ না ধরে কন কন করে রহে দর্শন আসে, যবহু দেখিবে পরাণ পাইবে কহয়ে উদ্ধব দাসী। ଗୀତ ଚାଲିଲା। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ କହୁଛନ୍ତି, পহিলে শুনিনু অপরূপ ধ্বনি কদম্ব কানন হইতে, তারপর দিনে ভাটের বর্ণনে শুনি চমকিত চিত্তে। আর একদিন মোর প্রাণ সখী কহিলে যাহার নাম, আহা সকল মাধুর্যময় কৃষ্ণ নাম। গুণীগণ গানে শুনিনু শ্রবণে তাহারে গুণগ্রাম, সহজে অবলা তাহে কুলবালা গুরুজন জলা ঘরে, সে হেন নাগরে আরতি বাড়য়ে কেমনে পরাণ ধরে, ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দড়াইনু পরাণ রহিবার নয়, কহত উপায় কইছে মিলয়ে দাস উদ্ধবে কই। আহা সকল মাধুর্যময় কৃষ্ণ নাମ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଠାକୁରେ ଆଉ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକା ବେଳକେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସମାଧିସ୍ଥ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ଛୋଟ ନରେନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଏହି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରୁ ନୟନରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କ୍ରମେ ପୁନର୍ବାର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ପୁଣି ଗାଇଲେ। ବିଶାଖା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ଚିତ୍ରପଟ ଆଣି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଧରିଲେ। ଚିତ୍ରପଟରେ ସେହି ଭୁବନରଞ୍ଜନ ରୂପ। ଶ୍ରୀମତୀ ଚିତ୍ରପଟ ଦର୍ଶନ କରି କହିଲେ, ଏହି ଚିତ୍ରପଟରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯମୁନା ତଟରେ ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ମୋର ଏହି ଦଶା ହୋଇଛି। ଯେ ଦେଖିଛି ଯମୁନା ତଟେ ସେଇ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ରପଟେ, ଯାହାର ନାମ କହିଲି ବିଶାଖା ସେଇ ଏକ ପଟେ ଅଛି ଲେଖା, ଯାହାର ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନି ସେଇ ପଟେ ଏଇ ରସିକମଣି, ଭାଟ ମୁଖେ ଯାର ଗୁଣଗାଥା, ଦୁତି ମୁଖେ ଶୁନି ଯାର କଥା, ଏଇ ମୋର ହରିଆଚେ ପ୍ରାণ, ইহা বিনে কেহ নহে আন, এত কই মুরচি পলয়ে সখীগণ ধরিয়া তলয়ে, পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে, কি দেখিনু দেখাও সে জনে, সখীগণ করয়ে আশ্বাস, ভণে ঘনশ্যাম দাস। ଠାକୁରେ ପୁଣି ଉଠିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ହରି କହୁ କହୁ ନୟନ ଝରେ, ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇରେ, ନିଜେ କାନ୍ଦି ଯିଏ କନ୍ଦାନ୍ତି ଜଗତ, ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇରେ, ମାଡ଼ ଖାଇ ଯିଏ ଯାଚନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇରେ, ଯିଏ ବ୍ରଜର କହ୍ନାଇ ହୋଇଥିଲେ, ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇରେ, ଅଚଣ୍ଡାଳେ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି କଳ, ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇରେ, ନିଜେ ମାତି ଯିଏ ମତାନ୍ତି ଜଗତ, ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇରେ, ନଦିଆକୁ ଟଳମଳ କରେ ଗୌର ପ୍ରେମର ହଲ୍ଲୋଳରେ। ଠାକୁରେ ପୁଣି ସମାଧିସ୍ଥ। ଭାବ ଉପଶମ ହେଲାରୁ ଠାକୁରେ ପୁଣି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଥିଲି ଏବେ ମନେ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମୀଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।